Sari kaham joto khapang ni takuk tai bukuk song sini chobani joto warriors ro tai rangsak ti sini ti prasa joto non ani khane hamjak ma tai chobani chibai blai ke hambai marwo tai tong thokmani khobor ni bage ang tini nong ibus kango live Facebook live haino haima faifika norok saimang khana tini 4th November 2025 Indian capital Delhi wo Constitution Club of India wo kaisa press briefing khlaijak kha sini BUBAGRA His Highness sini Maharashtra ni netritwe presence tongwa jaga sini Honorable Chief Minister sini Conrad Sangma sir NPP ni National People Party ni National Working President sini James Sangma sir tai ajaga presence tongo sini former BJP ni National Spokesperson tai former Cabinet Ministers of Nagaland Monomoki Konsa over Hakeno sini Assam ni People Parties of Assam sini Daniel Langthasa sir bobotongo over Hakeno sini MWTHANGNA Honorable President sini sir Bijoy Rankal over Hakeno National People Party ni General Secretary botongo tini blaike historic sal tiprasarok blaike kapal kaham sung tini generation sok blaike kapal kaham over high je historic kaisa oitihasik pura uttar purbanchal ebaka north east mil with hansang laimani sal kwangma borok jefur sung thansani kok sawo mazak khaijaka sung national political party rok bai tripura tongoi tongne political party rok bai tiprasano se thansa khaimania kok kotor salayo tabu north east no se thansa khlaine hinai oba hairo kok sajaka কিন্তু আং তিনি সানানি মুসুঙ্গু যেভাবে তিনি শুনো অপমান খাইজাখা ত্রিপুরা হাস্টেও সিনি থানসানি বিরোধ খাইজাখা আবহাই বড়রকনি বাগে তিনি কাইসা ক্রাক জবাব অবনো কাইসা ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি পুরা রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি নর্থ ইস্ট নি মিলুই কাইসা কতাল পলিটিক্যাল পার্টি খাইজাখা হাইসি একটা টাইমও sini Greater Tipraland issues no sung ekmatro sini Tripura hasteo simisa obono kokti sari tonu o Greater Tipraland issue no sara Tripura ni BWSAROKNO thansa khai kok sarewi tonu sung ataimo wana o 545 জন MP tongo India wo Lok Sabha Parliament 245 জন MP tongo Rajya Sabha wo bahai ke borok no sini o nangkuk mani important Greater Tipraland issue no kok sainai kintu tabuk tamunukha sudo Tripura ni je boundary o sini obo bathaglia Tripura ni boundary no cross khaye emon ki uttar purbanchal ni binno joto state tongmani ajago Greater Tipraland ni je nangkuk tongmani BWSAROKNO bai kokti sane bagai tini thansang khaisi তিনি নাগাল্যান্ড নি মনোমুখী কনসার গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নি কক সানানি বাকি তিনি খা কোয়ার খাই বব রাজি হাইসি তিনি মেঘালয় নি মুখ্যমন্ত্রী সিনি বরম গনাং কনরাড সাংমা স্যার ব তিনি রেডি ন্যাশনাল পিপল পার্টি নি যে বংনি ন্যাশনাল ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট সিনি জেমস সাংমা স্যার ব রেডি তিনি পিপল পার্টি অফ আসাম সিনি দানিয়েল লাংথাসা স্যার ব তিনি রেডি ওবা হাইকে তিনি যে ঐতিহাসিক থানসাংমানি সিনি জেনারেশন সক ব্লাইকে ভাগ্য কপাল কাহাম তাই যে খরাং ন তুই সং তিনি ওয়ানা জাগি তং পার্লামেন্ট সাব কক সানাই তিনি নর্থ ইস্ট নি সারা লিডার সক থানসাংই তিনি কাইসা পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্ম কাইসা সেম এন্টিটি নি বাগি তিনি ফাই তংমানি বাগি সং বরকনো ব্লাইকে খা কাহাম জানগো sini BUBAGRA no sung paiflaya hambai bkhabai blaike hambai maru jotto sara BWSAROK blaike proud feel khayo BUBAGRA ni bagai sung bini bagai taibo diayo
bono ishor bhagwan je sini kaitor taibo umor kolok khai tonitu sini ha bubagrani leadership e buskangni salo sung phiokma manchitu tai je tabuk northeastern region as a political platform bo tini formation khlai tongo o platform ni bising tinyo sung yok sama manchitu haisi tini ang sanani musungu baksa borok rang khoksa khokni 500,000 2000 5000 ni bagai নিজেনি বসানি ফিউচার নো দাও রুই ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি ও থাকি তো কিন্তু তিনি তামো ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি রক পর্যন্ত আছে তিনি ও আঞ্চলিক পার্টি যে তাবো খাইজাগি তমানি কাইসা ন্যাশনাল পার্টি খাইজাগি তমানি অবনো তিনি সারা ইন্ডিয়ানি বড় রক ও থানসানো নুগুই সরংলাই তঙ্গো ও থানসাও ফাইনানি বাগি নাই তঙ্গো যে জাগো নাগাল্যান্ডনি বরক ত্রিপুরাল্যান্ডনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি কক্তি সানানি বাগি তিনি রাজি যে জাগো মেঘালয়নি মুখ্যমন্ত্রী তিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কক্তি সানানি বাগে রাজি অথচ সিনি বাক্সা ত্রিপুরা সারক খকসা খংনি রাংনি বাগে পোস্ট পজিশননি বাগে ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টিনি গুলামি তাবু খাইতং ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টিনি ইয়াকুং স্লাগै তাবু তংই তং হাইসি আবনি বাগে আং কইনানি মুসুঙু বরক ন শিক্ষিত জ্ঞানী সিনি ইন্টেলেকচুয়াল বরক রক্ত হাইসি অবহাই জরাও হা বুবাগ্রানি নাহার মুনো কেবো তা কেবেন থু বরংস যতন ফাইয়ে পাল বাক্সাকে লগিরে থাইকলাই হাইসি তিনি 5000 10,000 নি বাগে নিজেনি জেনারেশন নি নেক্সট সিনি বসাবতিনো অলঙ্গতি সুকাকমা হাইকলাই হাইসি অবনি বাগে তিনি जों ब्लाइ ब्लाइके हामबायमारो जों सिनि कनराड सांमा सारनो ब्लाइके हामबायमारो बखाबाय सिनि मनमोहन किकन सारनो जों बखाबाय हामबायमारो सिनि दानियल लांथासा सारनो ब्लाइके बखाबाय हामबायमारो सिनि जेम्स सांमा सारनो ब्लाइके जों बखाबाय हामबायमारो हायसि दिनि सिनि ऐतिहासिक जे थानसांमानि ऐतिहासिक जे सिजाकमानि अबनि लाइबुमानि बिसिं तिङो जों दिनि तिप्रासार yok sama manai जों खाखायो ताइ बसकांनि सालो ताइबो दिनि नरक खाना प्रेस ब्रिफिं नि बिसिं तै सिनि सार कनराड सांमा ताइ सिनि हिज हाइनेस बुबाग्रा तामकक साका बसकांनि सालो जे चिकन पॉलिटिकल पार्टी नॉर्थ ईस्ट तंगमानि जे नॉर्थ ईस्ट नि पॉलिटिकल रीजनल पार्टी नि जे सेम आइडियोलॉजी नाहारमुं वानसुकमुं नॉर्थ ईस्ट नो कासारनानि नॉर्थ ईस्ट नि देप्राइब एंजांनि बागै खरांथि साननानि हनि वानसुक तंनाय बरकनि जत्तो जागावनो ओ खरां सगैनियाव थानसानि ताइ बरक नबो बसकांनि सालाव चापजाकनानि बागै कक साजाकना हायसि दिनै हाग्रामा सार जों साइमानु बबो जोंनो सपोर्ट खायनानि बागै अलरेडि कक ओंखा दिनै आसामाव गोबां चिकन पॉलिटिकल पार्टी तिवारक बरक सपोर्ट खायदङ दिनै मिजोरामाव सिनि लालदु हमासं बरक तिनि सपोर्ट खायनानि बागै कक ओंङै दङ नागालैंड सिनि नेफि रिउ जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बरक सपोर्ट खायनानि बागै रेडिंग दङ इनका आं तिनि कयनानि मुसुं सिनि खापांनि रांसाकनि सिनि तिप्रासानि लीडर नेशनल पार्टी ओ खलाय दंनाय र जुदि मेघालयनि खरकसा मंत्री मेघालयनि सबसे टॉप चीफ मिनिस्टर सिनि बागै कक सानानि बागै राजिं दङ के नागालैंड सिनि नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी नि तंगै तंगनाय याकारै दफानि बागै कक सानानि बागै रेडी इंगुंकाय व्हाई नॉट यू व्हाई नॉट वी व्हाई कान वी हायसि जों तिनि साकनो सोंथाय साकनो वानसुकताय ताइ बसकांनि सालो जों ओ जे थानसांमानि जागा जागाव जों नॉर्थ ईस्ट नि जत्तो जागावनो थानसाके कैंपेन खायजाकनाय ताइ सारा त्रिपुराव जों बसकांनि सालो YTF TISF TWF तिप्रामथा जत्तो वारियर्स रक नंखनाय जों बसकांगो ओ जे न्यूज गुड न्यूज तंथकमानि खबर खाकसांमानि खबर मोथांजाकनानि खबर अबनो जों पाराव पुसगैरिनाय पाराव कक थाइनो सानाय पाराव बाहायके सिनि मकल बाय थाङो तिनि नॉर्थ ईस्टार्न रीजन थानसांमानि जों नुखा अ ककनो जों तिनि सानाय हायसि आं ब्लाइके हाइनो हाय हामबाय मारो ताइ जत्तो सिनि वारियर्स रखनो जत्तो सिनि रांसाकनि तिप्रासा रखनो आं कयो नरकबो DID नरकबो सुरि मुंगो तंदि नंनि प्रेयार तंदि नरक खुलुमा जागा तंदि नरक सुरि सान्दि जाते बसकांनि सालो ए नॉर्थ ईस्ट नि जे कायसा प्लेटफॉर्म जों फाइमामानि हा बुबाग्रा सं
taibo umor logoi tongoi buskang ni sala sungno fiok mung rimana ni bagai tini Delhi o sungkok khana jage ekta time ungui tong MP kaisepone kuni regional political party ni tini 25 ta MP tong Northeast including Sikkim total 25 ta MP tong buskang ni sala ei 25 ta MP rok ni bisingo sinoro juri 5 hoite 6 ta MP phaike angke parliament o sini political party je tini katal formation ng tongo o political party sara kuno borok kuno ব্যক্তি India o pradhan mantri chai mangala khaisi kuno ব্যক্তি India o home minister chai mangala khaisi tini BJP political party ni 240 tabuk present tongoi tongo buskang ni salo 240 ni drop ngai 170 hoite 200 hai seat ngai congress ni seat hoito bari oi mano is jorawo Northeast ni je tini political party formation khlaijak pani sini support je sake pano nangnai a time sun greater tipraleni kokno parliament to kokti sajak tai haisi tini Aam Aadmi political party ni bongni spokesperson Sanjay Singh sini greater tipraleni kok soi Singapore kha tong thogo haisi Delhi high jagawo sini bai kokti saune tabuk sara Northeast ni leaders of sini bai kokti sanani bai rajing ja khaisi ambagi sung blai ke tong thogo khaksango tai o good news no ang YTFni joto warrior sokno koinor pisarna ni bage o kokno pusowiri ni bage tai joto BC chairman sini 587 tongmani including the 8 body tongnero joto no para thangi sini borokno thansani koknoma pirnai bahai ke sino thansano subaina ni chai togui tong a kokno sumsanai 7 tariko sini program no jebabe ka suna nai tongo jesapan ka suna nai di Northeast ini Tansangkha Northeast abo ekotangkha buskang ni salo sung o je Tansani fan Tansani boyar Tansani nokbar sara India o pisana pura entire world tini nugui tong haisi blai ke hambai haino hai Maharaj ayoglok thu sar Conrad sangma ayoglok thu Monomon Kikon sar ayoglok thu James sangma sar ayoglok thu Bijoy Rangkhol sar ayoglok thu Daniel Langthas sar ayoglok thu oba haikeno sini tiprasa ayog logoi tong tu blai ke hambai